Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara Khatmil Quran di malam yang ke-19. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in wa jamil muslimin muslimat wa mu'minin wa fatiha khususan ila qul halabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali bin Abi Thalib sayyidina Hasan wa sayyidina Fatimah Zahra Fatihah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali bin Abi Thalib salihin min asyhada min al-muhajirin wal ansar wa taqul anbiya mursalin Fatihah khususan Habib Ahmad al-Muhajir sebagai mudah Bapak Sakran Nabi Syekh Abu Bakar bin Salim Bakhul wujud Semaru wa Jamal Semaru wal Kulhi Allah bin Abi Haddad Habib Umar Muhdar wa Jiddi Habib Salih bin Muhsin al-Hamid Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Fatihah khususan Habib Al-Ghaib Segaf Habib Muhsin bin Abdullah al-Hamid wa Habib Umar bin Muhsin al-Hamid wa Jiddi Habib Abdullah bin Muhsin al-Hamid wa ikhwan bin muslimin muslimat mu'minin al-Fatihah khususan Kiai Abdul Hamid al-Fatihah khususan Kiai Khalil Bangkalan Kiai Hasan Genggong wa Kiai Nawawi Abdul Jalil ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام والمولي بالرضا ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضر وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجين الفائزين البارين النعيمين الفارحين المسرورين المنتصرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذي حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتعذبوا بأدابه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جوروا والتزموا الحكم وما فرقوا وأرادوا بتلاوة وجهك الكريم والدار الآخرة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفاسحة العربية لسانه
فقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بعمل صالح رصيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته المنتفعين وإلى لذيذ الخطاب به مستمعين ولأوامر خادعين وبأمثال المعتبرين وعند ختمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ووالدينا ولمشايخنا ولمعلمين وليدهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسول النبي وفيه الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورزيقنا وورثنا وبعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي نعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد الكتاب واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمازده المعديات لحقه المقدمات عنده المرضية له الشفيعة لأمثالها ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلاة كلها وأن يحبه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم. Mari kita baca doa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Untuk orang tua kita yang masih hidup, insyaallah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sudah meninggal, insyaallah diterima seluruh amal ibadahnya. InsyaAllah dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan para aslafun as-salihin yang pastinya masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kuburannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wa ihsani ilaihima وحسن على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناح من الرحمات لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليه كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ووادنا عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم ورحمة تنير لهم بها متجع في قبورهم وتعمنهم بها يوم الفزع عند نسورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين
وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم اغفر لهم ذلك الود الذي أسرفته قلوبهم، والحنانة الذي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي صغرت به جوارحهم، واذكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازم على ذلك سعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزيت به سعاة المسرحين والرعاة الناصحين. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما استغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق حكمتك بما أثرون به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من السبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه حمية من الهوى لما غلبوا على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات، ويسرته لنا من الحسنات، ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تغزهم بنا في أسر أموات بما نودز من المزيات ونأت من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة، ولا توقفهم منا على موقف انقضاء بما تدرح في سوء اشتراء. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من عمل صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا، وقسمهم منها أجزل من أجسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولي بالبر من البار وحق بوصل من المكمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم من أدياب نداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبات الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكير، والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, kita akan melanjutkan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah
yakni bab som. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana awal kita bisa berpuasa Ramadan. Setelah itu dilanjut daripada syarat sahnya daripada puasa Ramadan. Kita kemarin sudah membahas 4 syaratnya. Kita lanjut. Wala bi khubarit tariq, dan daripada yang tidak membatalkan puasa Ramadan kita. Ini mungkin sering dipertanyakan sama orang-orang, sering dibayangin di pikiran orang-orang, gimana sih kalau kita ini kan, apalagi yang laki kan sering jalan, hidupnya di jalanan, biasanya kan kerja, pulang, pergi. Itu kan gimana itu? Kan puasa ini kan nggak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu puasa. Lah ini gimana Habib? Kita naik sepeda motor, kita ada angin yang kita kena debu masuk ke dalam tubuh kita, ini gimana? Itu tidak membatalkan daripada puasanya kita. Jadi kalau kita sepeda motoran aman. Wa in ta'ammada fatha fami. Nah, beda sama ini. Bisa debu bisa membatalkan daripada puasa kita. Gimana? Kita naik sepeda motor, nih mulutnya dibuka, nyari ini, dibuka. Nah itu membatalkan. Tapi kalau kita biasa nyetir biasa, kena debu, masuk ke dalam hidung, masuk ke telinga, itu nggak batalkan. Kecuali ada orang yang iseng mau merasain rasanya debu. Pas ngerasain rasanya debu ketika Ramadan, kepikiran di sepeda motor, ya apa rasanya debu nih ya, dia buka mulut. Ya batal puasanya. Nanti kalau mau ngerasain debu, nanti aja selesai bulan Ramadan rasain dan makan sama tanahnya sekalian. Jangan pas puasa Ramadan. Lanjut. Wala bibal irqi tahiri khalisi. Ini juga menjadi pertanyaan. Ada itu, Anda itu pernah lihat orang itu waktu puasa itu dia tiba-tiba keluar ngeludah. Ana tanyain, kenapa kok ente keluar terus ngeludah? Kenapa ente? Iya bang, ana takut puasanya ana batal. Lah, ente kalau tenggorokannya ente kering, ya mati ente. Nggak apa-apa, ketika ada ludah tapi di lidah ya, ludahnya di lidah itu ketika kita telan itu tidak membatalkan, nggak apa-apa. Jadi telan aja. Ada nanti bisa batal, ada beberapa nanti. Nah, ini yang membatalkan. Wa yuftiru bijal yiriki bimasnai asnanihi likudrate ala majjihi. Dan kita itu bisa batal ludah itu kalau seumpama benar ludah itu ada di lidah tapi kita keluarin terus kita telan lagi, itu membatalkan. Kita punya ludah di lidah kita keluarin, kita julurin nih lidah keluar, ada ludahnya di ujung itu kan, terus kita masukin lagi lidah nih, itu membatalkan daripada puasa kita. Wabin nukhama. Nah ini kasih contohnya riak atau ingus. Kita ada riak, kita keluarin, kita masukin lagi, itu membatalkan daripada puasa. Atau ini ada orang umbelen, ada ingus apa? Merok. Nah, itu merok. Itu merok disedot. Dirasain pas puasa, asin-asin gimana gitu rasanya ya. Terus ditelen, itu membatalin. Jadi kalau lagi ingusan dikeluarin lewat hidung aja, nggak usah ditelen. Asin rasanya, nggak enak, nggak usah ditelen. Lanjut. Dan daripada yang bisa membatalkan puasa, wabi busulil ma'il matmadoh, dengan mengalirnya air kumur. Loh, kemarin Habib jelasin kumur itu sunnah. Iya sunnah, benar sunnah. Ya, benar sunnah. Nah, itu bisa tidak batal apabila masih di batas
kho. Kalau sampean bilang kho, nah itu di batas itu. Kalau airnya masih nyentuh kho situ mungkin di sini ya, belum sampai ke kerongkongan mungkin ya. Itu tidak membatalkan. Misal nggak sengaja masuk gitu kita kumur sunnah. Pas kita nggak sengaja masuk tapi masih di batas kho sini ini, belum sampai ke kerongkongan, itu nggak membatalkan. Apabila sampai ke daerah ini hak ini sudah di kerongkongan. Kalau sampean mengucapkan lafadz hak itu sudah di kerongkongan, itu bisa membatalkan daripada puasanya. Tapi ada kumur sunnah, ada kumur yang bisa membuat kita batal lagi. Kumur yang gimana? Kumur yang mubalagho. Kumur kan aslinya cuma cukup gini kan, buang. Ini kumur yang mubalagho. Mubalagho itu gimana? Kayak dia apa ya? Korai. Dikorai itu di sini. Itu pasti ada yang masuk. Nah, itu membatalkan. Atau kumurnya bukan buat ketika kita mau sholat, bukan. Ini kumurnya buat seger-segeran. Waduh, panas ini siang-siang Ramadan, nyari udah WC terdekat, kumur buat seger-segeran, itu nanti bisa membatalkan daripada puasanya. Atau ada lagi aurabiah. Jadi daripada sholat itu kan ada daripada wudhu itu kan ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salah satunya ada yang namanya taslis. Kayak kita membasuh wajah 3 kali itu sunnah taslis. Untuk apa sih taslis ini? Untuk apa sih membasuh 3 kali ini? Untuk meyakinkan wudhu kita di bagian muka ini sah. Takutnya ketika kita basuhan pertama itu ada yang nggak kebasuh. Jadi kalau dikasih basuhan kedua sama ketiga, itu kan sunnah hukumnya. Itu untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwasanya sudah terbasuh semuanya. Lah kok ini sudah kumur 3 kali, kan sunnahnya 3 kali emang kan? Dia tambah 4 kali. Nah keempatnya ini nggak boleh. Nggak boleh. Lanjut. Al-khamis was-sadis was-sabi'. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh daripada syaratnya puasa. Yang kelima adalah al-Islam. Syaratnya puasa, syarat sahnya puasa adalah Islam. Nggak tahu dah itu. Anda tuh lihat di HP ini ada tuh orang Kristen katanya tawuran takjil katanya. Dia itu beli takjil juga, orang Kristen beli takjil juga, tidak tahu puasa benda itu. Intinya yang syarat sahnya puasa itu adalah Islam. Syarat yang keenam, wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Ini untuk yang perempuan. Jadi kasih tahu kalau ada perempuannya yang terlalu masya Allah, ketika dia haid enggak tetap mau puasa, jangan, nggak boleh, bisa jatuhnya nanti dosa. Sama sholat pun bisa jatuhnya nanti dosa. Udah kalau emang lagi haid, selesaiin haidnya, nanti setelah bulan Ramadan suruh ganti, dia nggak puasa itu berapa hari. Yang keenam, yang ketujuh, wal aklu fi jami'in nahar. Yang ketujuh, dia sadar dari subuh sampai maghrib itu dia sadar, enggak gila mungkin bahasanya, sadar maknanya ya dia sadar, dia bisa mengendalikan dirinya, masih tahu siapa dirinya. Wala yadurru ikhma, dan tidak membatalkan puasa apabila dia pingsan. Tapi ini ada syaratnya, bentar lagi saya jelasin syaratnya. Ya, dia pingsan itu dan tidak membatalkan daripada puasanya. Wasyukru ini aslinya syakaro. Syakaro ini aslinya artinya mabuk. Nah, anaknya yang di kitab ini jelaskan mabuk laut, mabuk kendaraan. In afaqa lahdatan fin nahar, jikalau sempat sadar
sebentar di siang harinya itu. Jadi ketika dia itu sempat sadar, dia ini kan mabuk laut. Dia mabuk jam 2, jam 3 bangun, sempat sadar, bangun. Habis gitu geblak lagi, masih dikatakan puasa, enggak membatalkan daripada puasanya. Itu tidak apa-apa. Lanjut. Sudah dibahas ya syarat sah-sahnya puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada jima, yang ketiga menahan diri daripada istisqa'a, muntah dengan sengaja, yang keempat menahan diri daripada memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang, yang kelima Islam, yang keenam bersih dari haid dan nifas, yang ketujuh sadar. Yang ketujuh sadar. Jelas Pak? Oke. Lanjut. Wala yasihu shaum yaumal idain. Nah, ini bab yang selanjutnya ini menjelaskan waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Apa aja waktunya? Shaum yaumil idain. Puasa ketika 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak diperbolehkan. Jadi waktunya Id sudah selesai, sudah puasa, kita jalankan itu hari raya. Wala ayyami tasrik, dan hari tasrik. Hari tasrik ini setelah hari raya Idul Adha. Setelah hari raya Idul Adha kan 10 daripada bulan Dzulhijjah, Idul Adha. Nah, tasrik itu hari setelahnya 11, 12, 13. 3 hari tidak boleh puasa. Jadi nggak boleh puasa dari 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Wala nisfil akhiri min Sya'ban, dan juga tidak boleh puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada 30 hari. Berarti separuh terakhirnya dari kapan? 15 sampai 30. Itu tidak diperbolehkan puasa. Berarti dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 14 Sya'ban itu masih diperbolehkan puasa. Untuk yang bulan Sya'ban ini, untuk yang bulan Sya'ban yang setengah ke akhir bulan Sya'ban itu kita tidak diperbolehkan berpuasa. Ada pengecualian, illa kecuali liwirdin, kecuali dia ini sudah terbiasa puasa sunnah. Sudah terbiasa puasa sunnah, dia puasa Senin Kamis terus. Lah gimana ini Beb? Saya ini sudah terbiasa puasa Senin Kamis terus, gak bisa putus. Terus gimana ini? Ini kan katanya nggak boleh. 15 terakhir bulan Sya'ban ini kita puasa nggak boleh. Ada pengecualian, kecuali liwirding, kecuali dia itu kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis, nggak apa-apa. Atau nadrin, dia nadar, saya nadar, kalau saya bisa beli sepeda motor, saya mau puasa selama 20 hari. Kebeli sepeda motor. Pas dia kebeli sepeda motor, itu terjadinya 15 akhir bulan Sya'ban dapatnya. Ya udah nggak apa-apa untuk nadar. Nadar nyaur apa? Kita puasa nadar nih hukumnya wajib loh. Bukan jadinya sunnah, wajib sudah. Jadi wajib kita lakukan. Sesuatu hal yang kita nadari itu wajib kita lakukan. Au qadha, atau mengkodok puasa Ramadan. Au kafarau au wasli ma ba'dan nisfi bima qablahu, atau nyambung. Makna nyambung gimana? Misal dari tanggal 14 Sya'ban kita puasa, kan ya dibolehin tuh dari 16 sampai 30. Kita 14 Sya'ban puasa, 15 Sya'ban puasa. Nah, kita sambung 16, 17 gak apa-apa. Intinya
dari separuh sebelumnya itu kita sudah puasa, terus mau kita sambung itu tidak apa-apa. Jelas? Lanjut. Surutu man yajibu alaihi shaumur Ramadan. Syarat orang yang wajib puasa Ramadan. Syarat orang ini perorangan. Yang pertama apa? Al-aqlu, sudah berakal, sudah bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Wal bulugh, sama baligh, dia sudah baligh. Dia baligh ini untuk yang laki-laki itu sudah pernah bermimpi atau iya, yang laki itu sudah pernah bermimpi ya, mimpi. Atau kalau tidak pernah mimpi, lu gimana ini anak-anak dari dulu gak pernah mimpi nih. Tidur bangun tidak pernah mimpi, tidak pernah basah mimpinya saya ini. Gimana? Kalau laki-laki ataupun perempuan, misal perempuan itu biasanya, kalau perempuan semua rata-rata pasti dari umur 9 tahun ke atas itu sudah head biasanya. Kita bahas yang laki aja. Yang laki seumpama dia nggak mimpi basah sama sekali. Yang laki-laki ini ketika dia sudah umur 15 tahun, dia itu sudah dihitung balik. Jadi nggak usah dipikiri udah. Lu gimana nih saya nggak mimpi basah? Ya udah, dimin aja. Ntar umur 15 sudah dihitung balik. Nggak usah ruwet sudah. Wal Islam, wal itokoh, dan mampu. Dia ini puasanya mampu, dia nggak sakit. Lo gimana? Habib, ini saya sakit. Saya kalau nggak minum obat, saya bisa langsung isdet. Gimana? Ya jangan puasa. Berarti itu tandanya nggak itokoh, nggak mampu. Jangan usah dipaksain. Ya. Wa yu'maru sabi bihili sab'in. Dan diperintahkan untuk anak kecil di umur 7 tahun itu harus sudah diperintahkan daripada perintah-perintahnya Allah. Kita punya anak ini umur 7 tahun tuh aja, ayo perintahin, ayo sholat le, ayo ngaji, ayo lakukan hal-hal baik. Diperintahkan sudah. Mirisnya zaman sekarang ini malahan anak-anak ini lebih banyak kenal pemain bola, kenal artis. Wow, disebutkan artis. Ini ada artis namanya, aduh siapa deh, itu sudah nikah sama ini putus, nikah sama ini putus. Waduh, apal sampai putus 7 kali apal dia. Tapi ketika tanyain, coba sebutin nasab kanjeng Nabi 7 ke atas, nggak tahu. Coba ditanyai, siapa itu pemain bola yang nomor 7? Tahu. Siapa? Ronaldo. Nomor 10 siapa? Messi. Coba tanyain, Nabi yang nomor 7 siapa? Nabi yang nomor 10 siapa? Belum tentu tahu. Dan itu yang bakal dipertanggungjawabkan orang tua. Karena orang tua ini khususnya ibu itu madrasatul ula. Tempat belajarnya anak, benernya anak ini tergantung daripada ibunya. Karena bapaknya cari nafkah, ibunya yang ada di rumah bersama anaknya. Jadi kalau seumpama anaknya nanti kurang benar, yang dipertanyakan ibunya. Ibunya dipertanyakan gimana? Ya suaminya gimana bisa milih ibu buat anak-anaknya. Maka dari itu kenalkan anak-anaknya dengan perintah Allah. Kenalkan, suruh ngaji, suruh tahu situ siapa Rasulullah, kasih tahu siapa paman-paman Nabi yang baik, yang buruk, kasih tahu daripada anak-anak Rasulullah, kasih tahu daripada sunnah-sunnah Rasul, kasih tahu daripada siapa istri-istri Rasul. Kenalin, gak ada ruginya kalau kita kenal Rasul. Ketika sudah kenal Rasul, yang untung pasti orang tuanya. Kenal Rasul, Rasul ngajarkan ketika orang tuanya sudah meninggal, doakan, bacakan Fatihah, itu yang diajarin sama Rasul. Ketika sudah kita ini meninggal, anak-anak kita yang ngaji buat kita, pasti kita yang untung. Ada satu kisah. Ini anak
jalar dikit ke sholawat ya. Ada satu kisah, seseorang disiksa sama malaikat. Disiksa sudah. Disiksa dengan pedihnya disiksa udah. Tapi seketika siksa itu berhenti. Usul punya usul, dicari ternyata apa? Ketika ada orang lewat di kuburannya dia, orang yang disiksa tersebut, itu ada orang cuma satu kali mengucapkan sholawat sehingga gugur itu siksanya dia. Cuma satu kali sholawat. Gimana kalau anak kita membacakan selalu sholawat di depan kubur kita, bacakan Fatihah buat kita, apa nggak untung kita? Sangat beruntung. Maka dari itu, ajarin anak-anak kita untuk selalu baca sholawat, kenal sama Nabi, kenal siapa Tuhannya. Insya Allah itu akan jadi baik buat kita. Wa yudrabu ala tarkihi li asrin in ataqah. Ketika anak sudah umur 10 tahun, dia tidak mau menjalankan daripada perintah Allah, perintah Rasul, tidak apa-apa untuk dipukul, asal dipukulnya yang normal, jangan sampai melukai fisiknya sehingga nanti ditakutkan waliyadzubillah sampai buat cacat. Dipukul aja buat pelajaran supaya dia mau mengerjakan daripada perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Rabbana kabalna fi lailatil ghufran. Ya Rabbana kabalna fi lailatil ghufran. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان.
يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان دوان يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا ربنا عفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من هواك قتنا يا سلام سلمنا من هواك قتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي نرد لحوض النبي الله مع الورد نرد لحوض النبي الله مع الوردين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا خيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا خيرك
قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk Khatmil Quran yang akan datang malam 21 insya Allah bertepatan di musola apa? Musola Salafiyah di tempatnya Gus Alis. Insya Allah semuanya hadir ya. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ألا يا صاح يا صال تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسحت قضى الله رب العرش الأكبر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر يا الله بنظرة تكون فائز وظافر ومن أسل أهل السرائر رجال الله من كل ذي القلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة وده دنيا دنيا حوادثها قصيرة وعيسدها حقيرة ومددها قصيرة يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة عظيم الأكل لو كان يعكل كان فكر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة تفكر في فناها يا الله بنظرة وفيك صرد عناها يا الله بنظرة وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جود بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل يا الله بنظرة من العين الرحيمة
الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. معانا في المرابي وأسباح السفر الراحل وأمسى القلب والبال من بعد المقدر. يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ومنهم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة ضربها من زكي المسك أعطار. من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة. ألا يا باخذ من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد.